Baik, selamat siang dosen pembimbing dan dosen penguji yang saya hormati, dan juga selamat siang kepada rekan-rekan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Najwan Shakib dengan NIM 17.106.22.049 akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT APJ Media Group dengan subjudul Implementasi Market Research pada Divisi Strategic Business Development untuk optimalisasi targeting sales. Nah, jadi di sini ada profil perusahaannya sendiri. Jadi, PJ Media itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media branding out of home di Indonesia dengan layanan utama seperti billboard, digital LED, dan indoor branding di area publik, serta juga di transportasi umum, seperti kayak di Transjakarta, habis itu KRL, MRT, dan sebagainya. Dengan slogan High Reach Big Impact Best Value, APJ Media berkomitmen membantu klien menemukan lokasi terbaik untuk menyampaikan pesan merek secara efektif kepada target audiens yang tepat dengan pelayanan profesional dan nilai yang kompetitif. APJ Media ini hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan exposure merek di ruang publik secara optimal. Untuk lokasi perusahaan yang dijalani praktikan sendiri itu ada di lokasi di PT APJ Media Group yang bertempat di Kiranatu Office Tower lantai 10A, Jalan Boulevard Timur, nomor 88, Pegagasan 2, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan kode pos 14250. Perusahaan ini bergerak di bidang periklanan yang menyediakan layanan out of home atau media branding di wilayah Indonesia. Lanjut ke bagian visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan APJ Media itu adalah menjadi mitra branding media luar ruang terkemuka di Indonesia dengan menyediakan solusi strategis dan berdampak tinggi yang dapat membantu klien menonjol gitu dan sukses di pasar yang saat ini dinamis, karena kan di pasar yang sekarang ini kan ada banyak jenis periklanan ya, dari periklanan TV, juga periklanan media sosial, dan juga media-media tradisional. Untuk misinya sendiri, APJ Media terbagi menjadi 3 misi, yaitu memberikan solusi end-to-end dalam branding media luar ruang atau OOH kepada klien dengan nilai dan layanan yang unggul. Lalu yang kedua, menjadi meta terbaik bagi klien untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis yang ideal. Karena APJ Media itu percaya kalau kita tuh bisa tumbuh bersama-sama. Lalu yang ketiga itu memberikan upaya terbaik dan kredibilitas untuk memenuhi tanggat waktu yang ketat. Karena APJBD tidak pernah menolak untuk melampaui harapan-harapan kliennya. Jadi yang diharapkan oleh APJ Media itu misinya adalah untuk eh, bisa bertumbuh dan berkembang bersama. Jadi feedbacknya sama-sama menguntungkan. Lanjut ke struktur organisasi perusahaan. Jadi di bagian kiri adalah struktur organisasinya. Struktur organisasi PT APJ Media Group dipimpin oleh direktur atau CEO yang membawahi langsung account manager sebagai koordinator utama pelaksanaan proyek dan penanganan klien. Account manager berkoordinasi dengan tim produksi dan tim account. Tim account bertugas menjaga hubungan dengan klien serta menawarkan layanan pemasakan iklan OH kepada calon klien. Sedangkan tim produksi bertanggung jawab merealisasikan permintaan klien mulai dari produksi materi iklan hingga proses pemasangan di media luar ruang. Jadi tim produksi ini tugasnya adalah untuk memastikan semuanya berjalan lancar hingga uh, media brandingnya itu sudah ditampilkan di OOH. Sementara itu untuk divisi saya sendiri itu ada di SBD Intern atau Divisi Strategic Business Development, yaitu memiliki peran dalam mengelola data aktivitas brand di media digital dan juga OOH, melakukan riset pasar, serta menyusun strategi penawaran dan pengembangan bisnis. Divisi ini menjadi penghubung antara data lapangan dan kebutuhan strategi perusahaan. Selama PKL, saya ditempatkan sebagai SBD intern yang bertugas membantu pendataan brand dan pengelolaan informasi untuk keperluan internal perusahaan. Lalu untuk pelaksanaan kerja praktikan di tempat magang itu ada hmm,
Ada beberapa fase fase di sini udah dibuatin flowchart. Jadi praktikan itu mulai, habis itu setelah itu praktikan melakukan pencarian data iklan digital dan data OH. Setelah itu input data iklan ke Excel. Setelah itu menganalisa kategori brand message, CTA, approaching method, dan target audience. Setelah itu visualisasi data dan finalisasi report. Pembuatan deck presentasi. Setelah itu presentasi dan review hasil report iklan di media sosial dan OH. Dan setelah itu selesai. Baik, masuk ke pembahasan eh, dari flowchart yang barusan kita lihat tadi. Yang pertama itu ada pencarian data iklan digital dan data OH. Praktikan melakukan pencarian menggunakan akun media sosial yang telah disiapkan untuk memastikan cakupan iklan lebih luas sehingga iklan yang muncul lebih beragam. Pencarian iklan di media sosial ini dilakukan di setiap hari Senin hingga hari Jumat. Eh, Kecuali hari Rabu, praktikan mencari dan mendokumentasikan iklan-iklan berbayar dari berbagai kategori industri di platform TikTok, Instagram, YouTube, dan juga X. Fotonya bisa dilihat seperti di atas di sisi kiri itu adalah salah satu contoh-contoh iklan yang ditampilkan brand di sosial media. Itu pertama ada Line Bank di aplikasi X, Gojek di aplikasi TikTok, Astro di aplikasi YouTube, dan juga Pintu di aplikasi Instagram. Khusus hari Rabu, praktikan melakukan survei lapangan untuk mendata titik lokasi media OH yang sedang digunakan oleh brand-brand tertentu. Praktikan mencatat lokasi persis, jenis media yang digunakan seperti billboard, videotron, atau LED yang digunakan oleh brand untuk melakukan periklanan, nama brand, dan dokumentasi foto sebagai bahan laporan di beberapa area di Indonesia seperti daerah Jabodetabek dan juga Bandung. Fotonya bisa dilihat di sisi kanan. Setelah itu, praktikan melakukan input data iklan ke Excel. Seluruh hasil pendekatan iklan digital maupun survei OH yang telah didapatkan kemudian diinput secara sistematis ke dalam template Excel yang telah disediakan oleh perusahaan. Setelah itu, praktikan melakukan analisa iklan yang ditampilkan oleh brand. Setelah data terkumpul dalam database Excel, praktikan kemudian melakukan proses analisis awal dengan mengklasifikasikan iklan-iklan tersebut ke dalam beberapa kategori brand. Setelah itu, setiap iklan dianalisis dari pesan branding yang disampaikan, jenis call to action yang digunakan, metode pendekatan iklan terhadap audiens, serta segmentasi target audiens yang disasar oleh brand tersebut. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan brand dalam kampanye mereka, baik di digital maupun di media luar ruang. Seperti contohnya di sini ada iklan Legion yang beriklan di platform Instagram. Di sini kategorinya ditulis elektronik. Untuk nama brandnya Lenovo, nama produknya Legion Pro 7i, platform Instagram, formatnya JPG, view-nya 173, like 8.500. Ini adalah updatean yang terbaru. Terus branding message jadi dilakukan analisa, habis itu di input di bagian branding message yaitu laptop branding terbaru dan teknologi canggih yang bisa digunakan bukan sekedar main game tapi mengerjakan hal yang produktif lainnya. Setelah itu melakukan analisis CTA yang digunakan pada iklan. Habis itu melakukan analisa target audiens yang digunakan, kira-kira apa nih target audiens yang mereka inginkan agar mereka target audiensnya tidak miss gitu. Terus approaching method yang digunakan oleh brand dan juga ads type. Dan terakhir ada link iklan dari brand tersebut. Lanjut ke visualisasi data dan finalisasi report. Data yang telah dianalisis kemudian diolah kembali dalam bentuk chart komposisi untuk menggambarkan sebahan kategori industri brand yang beriklan, jumlah brand per platform media sosial, serta jumlah kategori brand yang aktif beriklan di media OOH dan juga media sosial media. Praktikan menggunakan fitur chart di Microsoft Excel untuk membuat visualisasi data yang kemudian menjadi bahan utama dalam laporan mingguan. Di sini digunakan Microsoft Excel agar data itu bisa lebih rapi dan juga lebih bagus eye-catching untuk dilihat, biar lebih mudah juga. Lalu setelah itu pembuatan deck presentasi, praktikan menyusun deck presentasi laporan mingguan berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Praktikan melakukan penyesuaian desain visual dan susunan materi berdasarkan arahan mentor
Decknya itu berisi berbagai bagian penting seperti kayak rekap komposisi data platform pada iklan digital, kategori brand yang paling banyak berikan di sosial media dan OHA, top 5 brand yang berikan di sosial media dari data yang dikumpulkan, logo brand yang diberikan di sosial media dan OHA yang sudah disegmentasikan per kategori brand, foto brand yang diberikan di OHA dan nama lokasi titik OHA. Contohnya bisa dilihat di sisi kiri. Lalu setelah itu praktikan melakukan review hasil laporan mingguan. Pada hari Senin, praktikan menampilkan deck di layar, mempresentasikan beberapa slide utama seperti jumlah data iklan sosial media yang terinput, tren kategori industri yang beriklan, logo-logo brand yang beriklan di sosial media, dan OHA, serta dokumentasi dan lokasi brand yang beriklan di OHA. Presentasi pada hari itu dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT APJ Media Group, yaitu Bapak Adi Sumakarta, dan dihadiri oleh semua tim APJ Media. Dalam kegiatan itu, direktur akan memberikan arahan kepada tim account untuk mulai melakukan pendekatan ke brand-brand potensial berdasarkan hasil laporan tersebut. Jadi biasanya Pak Adi ini akan meminta ke tim account untuk mencoba me-reach out brand-brand yang sedang berikan di OHA ataupun di media digital. Lalu selanjutnya soft skill dan hard skill yang didapatkan praktikan. Yang pertama hard skill yaitu market research. Selama PKL praktikan terbiasa melakukan market research dengan mencari dan mencatat data digital, iklan digital serta media OHA yang ditemukan di berbagai platform media sosial maupun lokasi strategis di luar ruangan. Habis itu pendekatan iklan digital dan OHA, praktik melakukan pendataan iklan ke dalam template Excel perusahaan secara sistematis, meliputi nama brand, produk, kategori industri, jumlah views, like, and message. Setelah itu penggunaan aplikasi Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Karena bersifat teknis ya, dengan Excel dan PowerPoint ini, praktikan terbiasa menggunakan PowerPoint dan Excel untuk melakukan input data iklan secara rapi, terstruktur sekaligus menyusun rekap mingguan untuk kebutuhan laporan perusahaan. Lalu soft skill yang didapatkan oleh praktikan yaitu komunikasi interpersonal, praktikan belajar berkomunikasi langsung dengan rekan kerja, atasan, dan tim lapangan dalam melakukan koordinasi tugas maupun saat briefing harian. Lalu kedisiplinan dan ketelitian, kerjasama tim oleh beberapa divisi karena pekerjaannya kan berhubungan dengan kerjasama tim juga ya. Terus manajemen waktu, praktikan belajar mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas harian dan juga adaptasi. Praktikan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja baru, sistem kerja perusahaan, dan suasana tim selama menjalankan praktik kerja lapangan. Lalu kesenjangan teori dan praktik. Pertama itu ada market research dan data collection. Dalam teori, proses pengumpulan data biasanya dilakukan secara sistematis dengan standar baku, adanya indikator minimal, serta tahapan verifikasi untuk menjaga validitas dan reliabilitas data. Namun faktanya di APJ Media, proses pendataan iklan di digital dilakukan tanpa indikator minimal atau verifikasi. Semua iklan berbayar yang tertampil di akun pribadi langsung dicatat ke dalam database Excel untuk memenuhi target volume data mingguan dan menyesuaikan fleksibilitas kerja di divisi Strategic Business Development. Lalu yang kedua itu ada prosedur komunikasi. Teori organisasi menyarankan komunikasi operasional menggunakan jalur formal seperti rapat resmi, email perusahaan, atau aplikasi project management agar koordinasi dan project management dokumentasi terstruktur dengan baik. Dalam praktik di APJ Media, komunikasi sehari-hari lebih banyak dilakukan secara informal melalui personal chat WhatsApp, grup WhatsApp, karena struktur tim yang kecil dan kebutuhan respon cepat. Meski demikian, rapat mingguan tetap berjalan secara formal untuk evaluasi kerja. Lalu sini ada kendala yang dihadapi dan cara penanganannya. Pertama, fitur personalized media sosial tidak mempresentasikan seluruh brand yang sedang beriklan. Lalu kedua, jumlah titik media OHA yang sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi. Lokasi penempatan media iklan OHA tersebut berada di berbagai jalur dan ruas jalan yang tidak berurutan. Dan terakhir, kendalanya adalah pembuatan dek laporan yang belum sesuai standar perusahaan. Cara menanganinya adalah pertama, untuk fitur personalis media sosial sendiri itu membuat beberapa akun media sosial baru sehingga
akun-akun tersebut dapat mengeluarkan brand-brand lain gitu, yang iklannya bisa kita masukkan datanya. Jadi lebih umum iklan-iklan yang keluar. Terus melakukan mapping area lokasi OH itu agar lebih efektif dan efisien. Lalu setelah itu menyusun rute perjalanan yang efektif agar tidak ada bolak-balik, tidak ada yang waktu yang terbuang karena bolak-balik lokasi jalan gitu. Terus yang terakhir ada bekerja sama dengan tim produksi untuk pembuatan deck. Ini untuk eh, pembuatan deck laporan yang belum sesuai standar perusahaan. Jadi praktikan bekerja sama dengan tim produksi agar deck yang disediakan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya kontribusi praktikan di tempat magang. Yang pertama ada mendukung proses pendataan dan dokumentasi brand iklan digital serta OH. Praktikan berperan aktif dalam melakukan pendataan lebih dari 400 brand iklan digital yang tayang di platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X, serta lebih dari 500 brand iklan OH yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Bandung. Data ini menjadi database yang membantu perusahaan dalam monitoring tren periklanan serta memberikan gambaran brand-brand yang sedang berikan yang bisa dijadikan calon klien potensial. Lalu kedua, memberikan insight strategis untuk targeting calon klien dan monitoring kompetitor. Dari hasil pendataan yang dilakukan, praktikan secara rutin memberikan insight kepada tim account terkait brand-brand yang aktif beriklan. Beberapa di antara seperti Lenovo, Huawei, Bluebird, dan Biznet menjadi prioritas dalam proses reach out perusahaan. Lalu yang terakhir mengajukan inisiatif strategis untuk efisiensi kerja lapangan. Praktikan aktif menyusun rute survei OH yang lebih efektif agar dapat menjangkau lebih banyak titik dalam waktu terbatas. Selain itu, kehadiran praktikan juga berkontribusi dalam membuat proses pendataan brand menjadi lebih struktur, rutin, dan terstruktur. Sehingga perusahaan memiliki update data yang lebih lengkap dan juga sistematis. Jadi itu aja, terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan berhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Respected faculty advisor, examiners, and colleagues. Please allow me to introduce myself. My name is Najwan Sakib, with student ID number 17106222049. I'm a student from digital business from Jakarta State University. On this occasion, I will present my fieldwork practice report conducted at PT APJ Media Group with title Implementation of Market Research in the Strategic Business Development Division for Sales Targeting Optimization. We go to the company profile first. PG Media is a company engaged in out-of-home media branding in Indonesia with main service such as billboard, digital LED, and indoor branding in public areas and public transportation. With the slogan High Reach, Big Impact, and Best Value, APG Media is committed to helping clients find the best location to convey brand message effectively to the right target audience with professional service and competitive value. APG Media is present as a strategic solution to increase brand exposure in public space optimally. We go to the company location. PT APG Media Group is located at Kirana 2 Office Tower, 10th floor, Jalan Jalan Boulevard Timur number 88, Penggagasan 2, Kelapa Gading, North Jakarta, Administration City, DKI Jakarta with code post 14250. The company operates in the advertising sector, providing out-of-home media branding service in Indonesia. We go to the vision and company mission. The vision of the PT APG Media Group is to be the leading outdoor media branding partners in Indonesia by providing
strategic and high impact solution that help our clients stand out and succeed in today's dynamic market. And mission of PG Media Group, PT PG Media Group is providing end-to-end solution in out-of-home media branding to clients with supervisor value and service. The second is to be the best partner for clients to achieve their ideal business goals and objective, because APJ Media Group believe that we can grow together with the client. And the last one is giving our best effort and credibility to meet tight deadliness, because we will never APJ Media Group, we will never refuse to exceed your expectation. We go to the company organizational structure. The organizational structure of PT APJ Media Group is led by the director or CEO, who directly supervises the account manager as the main coordinator of project implementation and client handling. The account manager coordinates with the production team and the account team. The account team is responsible for maintaining relationship with clients and offering OOH advertising service to potential client. The production team is responsible for releasing client requests, from producing advertising materials to the installation process in outdoor media. Meanwhile, the strategic business development or SBD division plays a role in managing brand activity data in digital and OHA media, conducting market research and developing business offering and development strategies. This division is a liaison between field data and the company's strategic needs. During the internship, interns are placed as a SBD interns, whose duties include assisting in brand data collection and information management for the company internal needs. Okay, we go to the flowchart of implementation of practical work at the internship location. So this is the flowchart of the workflow of the internship activation. Start from the start, searching for digital advertising data and OHA data, input ads data to the Excel, analyze brand categories, brand message, calls to action or CTA, approach methods and target audience, data visualization and report finalization, presentation deck creation, and then presentation and review of advertising report result on social media and OHA, and the last one is the finishing. We go to the first description of the flowchart that we saw before. The first one is digital advertising data and OHA data searching. The intern conducts a search using the prepared social media account to ensure wider advertising coverage, so that the ads that appear are more diverse. Searching digital data is did by the practitioner every Monday to Friday except Wednesday. The intern actively search for the documents paid advertisement from various industry categories on the TikTok, Instagram, YouTube, and X platform. Especially on Wednesday, interns conduct field surveys to record the location points of OHA media that are being used by certain brands. Interns record the exact location, type of media, billboard, videoton, or LED screen that brand used to advertise their brand names, and photo documentation as report material in several areas in Indonesia, such as Jabodetabek area and Bandung. And the second one is input the advertising data into the Excel. All the result of the digital advertising data collection and OHA surveys that have been obtained are then systematically inputted into an Excel template provided by the company. So this is the
image of the template of the advertising data from the company. The third one is analyzing of advertisement displayed by brand. After the data is collected in an Excel database, the practitioner that carries out an initial analysis process by classifying the advertisement into several brand categories. After that, each advertisement is analyzed from the branding message delivered, the type of call to action used, the method of advertising approach to the audience, and the segmentation of the target audience targeted by the brand. This process aims to identify the communication strategy used by the brand in their campaign, both in digital and outdoor media. And the fourth one is data visualization and report finalization. The analyzed data and then reprocessed in the form of a composition chart to describe the distribution of industry categories of brands that advertise, the number of brands per social media platform, and the number of brand categories that actively advertise in OHA media. Practice using the chart feature in Microsoft Excel to create the data visualization, which then become the main material in weekly reports. Okay, we go to the fifth one is creating a presentation deck. Practice compiling a weekly report presentation deck based on previously processed data. Practitioners make adjustment to the visual design and materials layout based on the mentor's direction. The deck contains several important parts such as recap of platform data comparison in digital advertising, the brand categories that advertise the most on social media and OHA, top 5 brands that advertise on social media from collected data, brand logos that advertise on social media and OHA that have been segmented per brand category. And the last one is photo of the brand advertising on OHA and the name of the OHA point location. Okay, we go to the last one of the flowchart working workflow of the practitioner is reviewing weekly report result. On Monday, the internship displayed a deck on the screen presenting several case slides such as the amount of social media advertising data inputted, trends in industry categories that advertise, logos of brands that advertise on social media and OHA, as well as documentation and location of brand that advertise on OHA. This presentation was led directly by the President Director of PT APJ Media Group, Mr. Adi Sumakarta, and attended by all APJ Media teams. The director will provide the right direction to the account team to start approaching potential brand based on the result of the report. We go to the soft skill and hard skill obtained by practitioners. The hard skill is market research during the internship. Interns are accustomed to conducting market research by searching for the recording digital advertising data and OHA media found on various social media platform and strategic outdoor location. The second one is the digital and OHA advertising data collection. The practitioner systematically records advertising data into the company's Excel template, including brand name, product, industry category, number of views, likes, and brand message. And the third one is you use a Microsoft Excel and PowerPoint application. Interns are accustomed to using Microsoft Excel and PowerPoint application to input advertising data neatly and in a structured manner, as well as to compile weekly recaps for company reporting aids. And the soft skill that practitioner got from the PT APJ Media Group is interpersonal communication. Interns learn to communicate directly with coworkers, superiors, and fellow teams in coordinating tasks and during daily briefing. Discipline and the second one is discipline and accuracy. Practitioners are accustomed to being disciplined and accurate in the data collection process. And the third one is teamwork during the implementation of the internship. Intern actively collaborate with other teams members, both of the
when recording OHA data and in compiling summary reports. The fourth one is time management. Practicing learn to manage time well to complete daily tasks, data collection, and weekly recaps according to a predetermined schedule without disrupting other tasks. And the last one is adaptation. Interns are able to adapt quickly to new work environment, company work system, and team atmosphere during field work practice. We go to the theory and practice gap. The first one is market research and data collection. In theory, the data collection process is carry out systematically with standard minimum indicators and verification stage to maintain the validity and reliability of the data. However, at FPG Media, the digital advertising data collection process is carry out without minimum indicator of verification. All paid advertisements that appear on personal account are directly recorded into an Excel database to meet weekly data volume targets and adjust work flexibility in the SBD division. And the second one is communication procedure. Organizational theory suggests that operational communication use formal channels such as official meetings, company emails, or project management applications, so that the coordination and documentation are well structured. In practice at APJ Media, daily communication is more often done informally through the personal WhatsApp chats or group chat to the small team structure and the need for quick response. However, weekly meetings are still held formally for work evaluation. We go to the challenge phase and how to deal with them with the practitioner. The challenge that practitioner feels that and through it is personalized social media features do not represent our brands that are advertising. So the practitioner creating multiple new social media accounts for fix the problem. The second one is a very large number of our media points spread across various locations. The practitioner mapping our location area so that the time is getting more effectively and efficient. The location of the third one is the location of our advertising media placement is on various routes and road section that are not sequential. The solution is creating an effective travel route. And the last one is creating a report deck that does not meet company standards. The solution is working with production team for the creation. We go to the practitioner's contribution. The first one is supporting the digital advertising brand and OHA data collection and documentation process. The interns plays an active role in collected data on more than 400 digital advertising brands that appear on platforms such as TikTok, Instagram, YouTube, and X, as well as more than 1,500 OHA advertising brand spread across Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, and Bandung. This data is a database that helps companies for monitor advertising trends and provides an overview of brands that are advertising and can be used as potential client. The second one is providing strategic insight for the targeting potential clients and competitor monitoring. From the result of the data collection carry out, practitioner routinely provide insight to the account team regarding brands that are actively advertising. Some of them, such as Lenovo, Huawei, Bluebird, and business, are priorities in the reach out process. And the last one is proposing strategic initiative for fieldwork efficiency. Active practitioners create more effective OHA survey routes in order to reach more point in a limited time. In addition, the presence of practitioners also contribute to making the brain data collected process more organized, routine, and structured, so that the company has more complete and systematic data updates. So thank you
faculty advisor, examiners, and colleagues that already get attention of my presentation. Thank you so much.